Muy bueno, muy bien para todos. You've certainly walked into the right room today. Han venido al cuarto correcto. Do you know why? ¿Por qué? Because today you'll find out that the rest of your life Hoy van a ver que van a... ¿Vieron en la mañana? muy loco. You guys have also experienced when you look on Instagram. Seguro ustedes han visto cuando ven Instagram. When you look at haircut, it looks really cool, looks creative. Cuando ven el corte se ve muy chido, muy creativo. But for some reason it doesn't match the face. Pero por alguna razón no va con la cara. It's not impressive. No es impresionante. We have to be conscious about everything. Tenemos que ser conscientes de todo. And today that's what you're going to see. You're going to see a lot of detail today. Hoy lo que van a ver va a ser mucho detalle. Because it's the detail that makes the difference. El detalle es lo que hace la diferencia. If we think about people that are in the cooking industry, Si pensamos en la gente que está en la industria culinaria, you'll know that all of their detail is very, very particular. todo el detalle es muy peculiar. From everything from a pinch of salt. Desde un grano de sal. And that's the way that we must think about when it comes to hair. Y esa manera es la que tenemos que pensar cuando pensamos. I think as barbers we have a tendency to become a little bit lazy when it comes to some haircuts. Como barberos a veces somos un poquitos flojos cuando tiene que ver con pelo. But today we're going to show you guys Pero hoy vamos a demostrar how important it is qué tan importante es to maintain your focus mantener el enfoque and to maintain your discipline. y mantener la disciplina. Check it out. Oh, perfect. Check it out. Así era, güey. Just hold and let it rest. Wow, look at this, lots of hair, huh? Mucho pelo. Okay guys, so I'm going to get started. I want to first of all talk to you guys about the analysis of the haircut that we've got in front of us. Quiero empezar a hablar sobre el análisis del corte que va a Before realizar. you do that as well, what I want to suggest to everyone, I see a few people with some pens and paper. Está viendo que hay mucha gente con papel y I see one person with his belly button out. alguna persona con su ombligo de fuera. Write down more information. Porque algunos van a notar más. Some of you will memorize more information. Algunos van a recordar Now, más. I don't know who those people are. No sé quiénes son, But if I was sitting there, pero si yo estuviera en su I would posición, make that me. yo sería él. Thank you very much. Guys, if you can't see what we're both doing, then I'd recommend you go to an area where you can see what we're doing. But it's up to you to stay where you want. Si no puede ver dónde están, traten de moverse donde puedan. So let's talk about the analysis of what I want to do with my model. Hay que hablar del análisis de su modelo. Talk to me. A lot of hair. Really? Personality in total. Estamos concentrados en su estilo en general. So they both have a very similar kind of feeling, similar kind of vibe. Los dos tienen un estilo muy similar, un feeling muy similar. Also a very similar length in hair. También tienen la misma longitud de pelo. One curly, one straight. Un pelo chino y el otro más lacio. So we've got something that's going to be quite interesting for you guys to see. Tenemos algo interesante que ustedes pueden ver. So when I look at my gen, I know that he's really cool, he's looking
you know, fairly creative. He's got tattoos on his hands. He's got beautiful Vans shoes. Tiene mucho estilo, tiene zapatos Vans, tiene estilo chido. We saw the way that he was within himself, right? Podemos ver cómo él es. He has a kind of relaxed feeling. Tiene una onda más relajada. So if I go and put a fade in his hair, Si le hago un fade en su pelo, not quite right. Do you know why? ¿saben por qué? Because when we look at this, he's got quite a young face. Cuando lo vemos, tiene una cara muy joven. Yeah? So all of this longer hair makes him appear nice length. He's got a nice bit of volume. It goes back well, comes forward well. Empezando, su pelo fluye muy bien. And what we have here is a slight disconnection. Lo que tenemos ahí al costado es una desconexión. So this is going to be a little signature area. Va a ser algo. And you can see that I'm getting closer and closer to the head as we work down, Y como pueden ver, me estoy acercando más y más hacia la cabeza, giving you this beautiful triangular line, dándote una forma más triangular. which is building up graduation. Y está haciendo más gradación hacia arriba. So there's the top of the line, and there's the bottom of the line. Ahí está lo de arriba y ahí está lo de abajo. Quite a big difference, isn't there? Mucha diferencia, ¿no? Yeah? Yes. De acuerdo. So this is down to me choosing that length there, and where is that going to sit on the head? Esa es mi longitud. ¿Dónde va a descansar ese pelo? Now this is where I've got to take precaution, Ahí es donde tengo que tener más because precaución. I need to take into consideration the type of hair that I'm working with, Tengo que tener en consideración qué tipo de pelo estoy trabajando. which is curly. Y es chino. What does curly hair tend to do? ¿Qué pasa con el pelo chino rizo? It reduces when you. Shrink. It's And very. shrink up more so than straight hair. Se va a It's going to reducir. shrink, just like Charlie's hair. Se va a reducir como Charlie's. It's cold, isn't it? So I'm going to take just a few seconds just to evaluate where this hair is sitting. I always want to start drying out a little bit with my hands, just to start seeing how it's going to react and look at the shape starting to form. Quiero ver cómo está reaccionando, secándolo un poquito con mis dedos. This is the beautiful thing about curly hair. Eso es lo chido del pelo rizo. It does things that straight hair doesn't do. Hace cosas que el pelo lacio no hace. I really like working with it personally. Me gusta mucho trabajar con pelo rizo. So you can see that that top layer that is really long is actually springing up and sitting right in that pocket which I want it to. Como ven, el pelo largo de arriba ya está reaccionando diferente. Expect beyond the ear. Lo que ves es que está más atrás de lo que normalmente seccionarías lo de atrás. So, just jump up for me a second again. I think this is, there we go. So you can see where I've started. Pueden ver dónde empecé. I've started working with diagonal sections. Guys, if you can't see, if you want to come round, don't be shy. Como pueden ver, empezamos con secciones diagonales. Okay? And what we're doing, we're working with a diagonal section. Estamos trabajando con una sección diagonal. So our section is diagonal, Nuestra sección es diagonal and our fingers y nuestros dedos are what we would call triangular. tienen una línea triangular. If I put the comb here, you can see that we have this triangle. Si ven ahí lo gris, ahí lo voy a cortar. So what you can see is I'm using the comb, Lo que pueden ver es que estoy usando mi peine, working with elevation. trabajando con elevación. So I'm not bringing the hair down like this. No estoy empujando el pelo para abajo. If I bring the hair down, it's going to create a big white line. Si empujo el pelo para arriba, va a ser una línea de peso. So what I'm doing is I'm making sure that my elevation is consistent. Estoy viendo que mi línea y mi guía sea consistente. And making sure that the head is always in the same position. Estoy asegurando que la cabeza siempre está en la misma posición. And I'm working my line. Y trabajo mi línea. Again, working to the second knuckle, moving my feet, Trabajando hacia el segundo nudillo, taking moviendo my mis section, pies, agarrando la sección, grooming it through. peinando. Mi elevación es así con la cabeza. We've got a very steep angle. Tengo un ángulo muy, ¿cómo se dice steep? Muy inclinado. Yeah. And now my over direction is in play. Y ahora mi sobredirección está en juego. So far I cut my profile guide, which was number 1. Ahora mi sección de guía es número 1.
I've then pushed number 1. So the reason, or can anyone tell me the reason why I'm counting the amount of sections that I'm using? ¿Alguien me puede decir por qué estoy contando mis secciones? What's the benefit of that? ¿Cuál es el beneficio? To be consistent. Marco's not allowed to answer any questions. Marco no puede hacer ninguna pregunta. Marco's been on our course. Marco ha estado en nuestro curso. Okay, so the reason why I'm using numeric system La razón por que estoy usando un sistema numérico is because it allows me to have more control of my horizontal shape. me permite mantener más control sobre la forma del cabello. By allowing me to understand which section is at which point of the head. It allows me to understand at which point of the head give me horizontally will be round. Y esa forma, esa técnica me va a dar una forma redonda. Because all I'm doing is following the shape of the head. Porque lo que estoy haciendo es que estoy siguiendo la forma de su cabeza. Yeah? So when you start to understand the terminology and language that we're using, Cuando empiezas a entender la terminología o el vocabulario, it could be as easy as me saying I'm working this specific numeric system. puede ser fácil de describirlo describiendo simplemente el sistema que estás trabajando. And you would know exactly what shape I'm creating. Y podrías saber exactamente qué forma estoy creando. So it's important that we really start to use the same language in hair. Entonces es muy importante mantener el mismo lenguaje cuando hablas de pelo. This is what we're trying to implement on our courses. Y eso es lo que ellos quieren implementar, el lenguaje. So it's important that I've got discipline in the way that I'm cutting hair right now. Es muy importante que mantenga mi disciplina con mi técnica. Because if I don't, my shape's going to be off. Y si no, porque si no, mi forma no va a estar correcta. So how do I control my shape? Entonces, ¿cómo controlo mi How forma? do I check it? ¿Cómo la checo? Come in there. Yeah, I can comb it, yeah. Or what about if I'm cutting vertically, from here to here? ¿Qué tal si estoy cortando verticalmente? Then if I was to cross-check horizontally, Y si checo then I can horizontalmente, see my shape. así puedo ver mi forma. Yeah? So if we're cutting vertically, then we can check horizontally. Si estoy cortando verticalmente, puedo checar Let's go where we horizontalmente. can plug If in we're the cutting horizontally, we computer can so we check vertically. can Si estoy deliver cortando the video. horizontalmente, puedo checar verticalmente. Yeah? It's important that we really cross-check our work. Es muy importante que siempre chequemos nuestro One trabajo. of the things that's got lost in our industry a lot, in barber and up here. Es una de las cosas que se ha perdido en la barbería y en el hairstyle. I really started to start cross-checking my work a lot more recently, Últimamente he estado checando mi trabajo más y más. and I found that my work is, Las secciones estén limpias, our tension is even, nuestra tensión sea pareja, our body posture is correct, nuestra postura sea correcta, the client's head position is comfortable for him and yourself, la posición de la cabeza del cliente sea cómodo para ti y para él. then we'll find that our shape and our haircut is going to be beautiful once we dry it. Y vamos a encontrar que la forma del cabello va a ser buena cuando la sequemos. And there's going to be much less work to do on the refine. Y va a haber mucho menos trabajo cuando es hora de refinar. So what I'm doing is I'm taking half of the section that I've cut Ahorita lo que estoy haciendo es agarrando la mitad de la sección que corté and just moving it across the head as I'm working through. y moviéndola hacia el otro lado de la cabeza. This is allowing me to always have a guide. Y esto me permite que siempre tenga una guía. Most of the time we should always have a guide when we're cutting the hair. Siempre hay que... Most of the time we should have a guide whilst we're cutting hair. A la mayoría del tiempo... Tenemos que tener una guía cuando cortemos el cabello. Sí, exacto. Yeah? No. Sorry. Most of the time we should have a guide when we're cutting. Otherwise, we are working with our profile guide, Si no, vamos a trabajar con nuestra guía de perfil or we could be working creatively. o podemos trabajar creativamente. Si lo peinas de un lado, el movimiento está
bien. And if you come forward, you can also see a beautiful movement. Si lo peinas del otro lado, también puedes ver el We movimiento. still have this in here, which is going to meet and hug the ear. Si puedes ver eso, todavía lo tenemos un poquito largo para que pueda abrazar la cabeza. And so with this form, we have the ability to either leave this soft or put in a nice line. Con esta forma lo podemos hacer más suave o hacer una línea fuerte. A question that you might think, Una pregunta que tal vez pueden pensar, is it 45 degrees? ¿es 45 grados? Angle? Who cares? ¿Qué importa? What's important is to understand what we are creating visually. Lo importante es que estamos creando Because visualmente. if I say to you, I'm doing 45 degrees, it's going to be round like this. Todo va a estar redondo. So when we talk about this, 50, 45, 90, 180, Cuando hablamos de ángulos, finished are those times. sí, ya esos tiempos ya acabaron. Okay guys, so I've started to change the other direction in the haircut now. Ahora empecé a cambiar la sobredirección de secciones. Where I'm now working to my previous section. Ahora ya estoy trabajando hacia mi sección previa. So I did 7 sections working to just behind the ear. Hice 7 secciones hacia atrás del oído. 1 to 2, 2 to 3, and so on. 1 a 2, 2 a 3. I'll show you. All the way. Where are we? So through the back, like I just said, it would be rounded through here. Lo de atrás va a ser redondo. And then everything from here is going to get over directed to that point. Y todo lo de la sección última de atrás la sección de los costados va a ser direccionado hacia la última sección. So all the weight is going to be built towards this corner here. Todo el peso va a ser se va a desarrollar en la última sección de atrás. So this comb is an example of my expanded shape. Mi peine va a ser una referencia de cómo va a ser mi forma. Okay, so at the moment we can now see the shape. En el momento podemos ver la forma, We have something very tight towards the nape, where there's all the weight's been removed. donde quitamos todo el peso en la nuca And then we have this beautiful shape where we've got all this weight through the roundness of the head. y tenemos más forma hacia la coronilla. So you can see the shape really starting to form already. Podemos ver que ya se está desarrollando una forma. I'm quite liking the soft exterior as well around the nape area. Y me está gustando la forma exterior, que es muy suave. But before I start moving on to my side panels, I'm going to have to go back and repeat the same process. Antes de continuar hacia los lados, voy a continuar hacia el otro lado. But I need to make sure I do 8 sections. Si quiero un corte balanceado, necesito asegurarme que tengo 8 secciones. Otherwise my haircut will be unbalanced. Si no, mi forma no va a estar balanceada. So here's my discipline again. Entonces otra vez con la disciplina. You can see the difference from this side, where the weight is sitting on top of the occipital bone. Puedes ver el pelo que el peso está sentado sobre el hueso occipital. To this where it's sitting below the occipital bone here. Y aquí el pelo está más sentado hacia la nuca. So we've shifted the weight from here to here. Cambiamos el pelo que estaba sentado en la nuca y lo movimos más arriba. Easy peasy, lemon squeezy. This is hard. Yeah, it's that hasn't happened yet. Good? Yeah. Okay. No question for this one. Please, pregunta. So you did the half first, right? So you're just gonna connect the other half. Yes? So same thing. But I saw that when you're doing the section, it goes all the way to the other half. Yes, so on the right side, En el lado derecho it's going to cross over. se va a ir hacia la izquierda. So eventually, what will happen is we'll have this. Los nudillos hacia afuera de la cabeza. And a way that we can physically measure it
La forma en que físicamente is by podemos understanding how ver much teeth you are away from the scalp. cuántos dedos del peine estamos afuera de So la cabeza. it's not necessarily about the angle, No es necesariamente del ángulo, it's about the measurement of making sure that both lengths are the same. es de la longitud en que el cabello está. For example, we put the length on here, Porque en 7, medio del 8, peine 9, 10, 11, tenemos 12, 12 12 away, and we go and do it on the same side on the other y side. hacemos lo mismo del otro lado. That way we know we're in balance. Así sabemos que estamos en balance. Yeah? Elevation is one of the toughest things to explain to someone Elevación es lo más difícil que explicar because it's based upon a feeling. porque está basado en un sentimiento. Because, like I said, you can't measure the Como degree dije, por ejemplo, no podemos as such. o de esta forma también. Okay? So that's the way that we can judge and make sure that we have a good balance. De esa forma podemos juzgar que tenemos un buen balance. So let's explore the technique. Vamos a explorar la técnica. Some agua, por favor. Oh, yes. So it's really important to make sure that the hair is nice and moist. Siempre es importante que My thumb is completely on the hair. todo lo que no estoy cortando lo estoy agarrando con mi pulgada. And what I'm going to do is I'm going to take my section, Lo que voy a hacer es voy a agarrar mi sección, working from underneath. trabajando por abajo. And what you can do, you can see my line very Lo clear. que puedes ver mi línea está muy clara. Now, what I don't want to do is I don't want to bring my line down here. Lo que no quiero hacer es bajar mi línea. I want the roots to be directly out from the scalp. Lo que quiero hacer es que el pelo esté directamente hacia mí. This will give me a much softer finish, Eso me va a dar un acabado más suave and I can also see my cutting line. y también puedo ver mejor mi línea. So what I'm going to do, each time I'm Tengo control It's completo not in cómo the way. quiero mover mi tijera. move my body, Muevo mi check, cuerpo, nothing to checo. cut. Groom it down. If you could repeat your decision Yeah, motion. absolutely. So, take my section, Agarro mi sección, tapping the hair away. quito el pelo, We're going to change our thumb, take the thumb out. vamos a sacar la pulgada I'm going to place it over the top. y la ponemos arriba. We're going to place the thumb just inside the ring, Ponemos la pulgada un poquito dentro del anillo and then we're going to hold in this way. y la agarramos de esta forma. Okay? Now, the comfort that lies in here is through the wrist. Lo cómodo que de trabajar de esta forma es en la Muñeca. muñeca. We could be here like this, but the wrist goes up and the arm is straight. Si trabajamos así con el brazo derecho, Okay? There's a lot of tension. Feel that. hay mucha tensión en la muñeca. Come and feel it. Feel the tension there. Siéntelo. It's hot. It's hard. Yeah. Está duro. Now, I changed the way that I'm holding the scissor. Cambio la manera en que agarro la tijera. Now feel. Ahora siente. This side. Suave. Okay? And everything is straight. Y todo está recto. So when we think about we're cutting hair like this, in the line, okay? We're going to change, boom, 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 bang. Yeah? Gracias. Fuera del pelo. So we're going to take that a touch shorter, Vamos a hacerlo un poquito más corto. and my angle Y mi ángulo de mi is dedo, that my knuckles are slightly close. todo tiene que ser muy natural. Because if you try to do something over the hair growth, Zona de mi just corte. wait, guys in the middle, just come out. That's it. There's nothing in between. Yeah. Josh needs to learn as well, you know. Josh necesita aprender también, guys. Yes, I do. I need to learn. I need to learn Spanish. Necesito aprender español. He said you should say que pedo, perros. Huh? He said you should say que pedo, perros. Que perros. Hi. My dude. Anyway, back to the hair, guys. Hay que regresar a los cortes. What I'm working on is the last zone of the Lo que haircut, estamos trabajando es la última zona del corte, where I've decided to work a very round shape through the top. donde he decidido trabajar con una forma redonda arriba. So the way that I'm doing that En la forma que estoy haciendo esto, is I cut my profile line vertically like this. corté mi guía de perfil. Button line. La pregunta es, ¿por qué escogí una forma redonda? Tenía planos que al principio. Por sus entradas también.
because of his receding lens. Yeah, it was more to how the hair was sitting currently when I first looked at it. Es más porque como él vio cómo se sentaba el pelo en la It cabeza. was very flat, wasn't it? Estaba muy plano, No life. no tenía vida. Yeah, it wasn't. Tenía two heads. Yeah. Well, there's three, but two that you can see. Son tres, pero los que podemos ver. The reason why I chose round La razón es por qué escogí la forma redonda. is because if we work with a more fluid shape, Si trabajamos con una forma más fluida, the shorter lengths towards the front la longitud hacia enfrente are going to push the hair up behind it, va a empujar el pelo que está atrás, giving him more volume, dándole más volumen, giving him more movement, dándole más movimiento, working more with the natural shape of his head, trabajando más con la forma natural and de su bringing out the cabeza curls. y sacando más sus rizos. I'm not looking for him to grow really long hair and wear it all slicked back. No estoy buscando que se peine todo para atrás. I'm looking for a scruffy, round shape. Estoy buscando para un look más natural, más desordenado. So the way that we approached it is working the vertical shape through the middle, Trabajamos con secciones verticales por el medio and then what I've done is I've taken horizontal sections, y luego agarré secciones horizontales because I want to be more in control of my shape from the middle to the corner. porque quiero tener más control del medio hacia la esquina. This shape from there, to me, right now, is more important to this. La forma horizontal para él ahorita es más importante que lo That's why I'm vertical. cutting horizontally and not vertically. Por eso está trabajando de una forma horizontal y no vertical. Yeah, and the choice of length was important as well. Él eligió, fue muy importante elegir la longitud del pelo de arriba, Because when I get to the corner of the top, porque cuando llego a la esquina de arriba, I then find the length from the side, porque ahora puedo encontrar la longitud de los lados and I leave it slightly disconnected. y lo dejo un poquito desconectado. So this length here is slightly disconnected to this length here, La longitud de arriba es un poquito desconectado de la longitud de los lados, by a very, very small amount. muy desconectado, muy leve. Now when we talk about disconnection, Cuando hablamos de desconexión, it's quite a bit of a grey area, I think. es un poquito A complicado, bit of a strange area. es un poquito raro, es un poquito... A lot of people don't quite understand what it actually is. Mucha gente no entiende en realidad qué es. Yeah, so disconnection can either be very visual, La desconexión puede ser muy visual or it could be quite technical. o puede ser muy técnico. Visual is something that you can see automatically. Visual es algo que ves automáticamente, You know, maybe you've put a guideline in and you don't fade it. That's a disconnection. como cuando pones una guía y haces un fade, eso es una Or you desconexión. have really long hair on the top and very short hair on the sides and it hangs over. That's a big disconnection. You can see it. O cuando tienes el pelo largo arriba y muy corto de los lados y cae el pelo de arriba hacia los lados. Which is okay, Que está bien, as long as it looks beautiful mientras se vea bien and it's on purpose. y sea a propósito. But most of the time, Pero la mayoría del tiempo, when we work with disconnection, cuando trabajamos con desconexión, it's more technical. es más técnico. What I mean by that Lo que me refiero es is that if I'm working with two different shapes or techniques, cuando connection. y así es como trabajas una So desconexión. here we go. If I lift both sides up, there's my length from the side, Ahí puedes ver la and desconexión there's my guide from the middle. y ahí está la guía del medio. So I'm going to pull this up round. Lo voy a jalar hacia arriba de una forma redonda. Yes, I'm looking at the root to see where it's coming out from the head. Estoy viendo la raíz. There's cómo my está guide from the saliendo, middle, empezando del medio. and I'm going to use my round cutting line horizontally. Y voy a cortar de una forma redonda. And you just saw the head drop out from the side. Y ves lo que está muy corto, desconectado, nomás se cae. So I know that is slightly longer than that. There you go. There's my disconnection. Y así es como sé que está desconectado. I could connect it, Lo puedo conectar, but I feel like I want to leave it disconnected pero siento que lo tengo que dejar to desconectado retain a heavier shape through the corner. para mantener más peso en las esquinas. Okay, guys, so Empezar a cortar el pelo. the reason for that is because it's going to be able to dry the quickest. La razón por eso es porque se va a secar más rápido.
Because if I start to dry the side that's the most wet, it's going to take me more and more time. Si empiezo a secar lo de los costados, está más mojado, entonces va a tardar más. So I'm going to start by working inwards on the shape, Voy a empezar a trabajar hacia el medio, the same way that we started to cut hair. la misma forma en que empecé a cortar el pelo. And you can see the real beautiful shape and graduation starting to form. Y ahí podemos ver la gradación y la forma que empieza a tomar. Once I've done that side, I'm going to come across Ya que acabé un lado, me voy al otro. and then work on the other side. Y trabajo del otro lado. And obviously we're going to work on the sides. Y voy a trabajar de los lados hacia el medio. Now the beauty of doing this is to be able to understand your visual shape. Y la forma en que hago esto es porque así puedo entender la forma. And that way we can decide how much length we want to take off from the top. Y así puedo determinar cuánto le voy a quitar de arriba. So what I'm doing when I'm working my blows, I'm working 1, 2, 3, 4, 5, and then I'm switching it back over. Cuando trabajo, lo hago 5 veces y luego 5 veces de 3, 4, 5, and then I'm switching it back over. y luego otra vez lo cambio. The brush, to me the bent brush allows the air to travel through a lot more transparent. Con este peine deja el aire fluir a través del peine. Some brushes, the hair becomes a lot more tougher to blow dry through. Con otros peines es más difícil secar el pelo. This one, the air just goes straight through. Con este peine el aire fluye. ¿Cómo? What temperature do you use? I use a medium temperature. La temperatura es mediana en la que usa. Very simply because I do not want to burn the client. Simplemente porque no quiere quemar el cliente. I feel like in most hair dryers the heat that's hot is too hot. Siente que la temperatura más alta de la secadora es demasiado. And then straight onto the side, guys, pushing it all forward, Y luego derecho hacia los lados. pushing it all down, Empujándolo hacia el frente y and pushing it all backwards as well. Y luego empujándolo para atrás. O hacia arriba todo fluye muy bien. You can hear it go back, Para atrás se ve bien también. He's actually in this technique with a functional for a statement. He's actually. Okay. Yeah, of course. Okay, so I'm applying a little bit of product into the hair. Estoy aplicando un poquito de producto en el pelo. Using a product that's got quite a bit of moisture. Estoy usando un producto que tiene hair dry y ahorita voy a usar un diffuser. And I'm going to start drying it on a very low heat. Y voy a empezar a secarlo con una temperatura mediana And also a very low and a low speed as well. y también a velocidad media. This is going to allow me to have maximum control in the drying process. Esto me va a dar control máximo cuando está secando el pelo. What's important? Consejo, Yesterday I found out ayer me enteré, Diego, Diego, the man charges $100 a haircut. él cobra $100 el corte. $100. $100 el corte. That is loco. But he's charging it. Pero lo está cobrando. And that just goes to show us what we can be capable of. Y eso te enseña de lo que se puede hacer. But before you earn that kind of money, Pero antes de que ganes ese tipo de you dinero, need to learn. necesitas You aprender. need to become the best in your shop, Necesitas convertirte el mejor en tu the barbería, best in your city, el mejor en tu then the ciudad, best in your county, el mejor en tu condado then the best in your country, y el mejor en tu país and the best in the world. y el mejor en el mundo. Personal, yo no creo en el mejor. All the time I get messages, oh, tú eres el mejor, tú eres un crack. Cada vez recibo mensajes que me dicen que soy crack, que soy el mejor. I don't know how to respond, Y yo no sé cómo responder. so don't.
Because for me, I don't believe in the best. Porque para mí yo no creo en el mejor, I believe in the better. yo creo en el mejor. En el más mejor, mucho mejor. I believe that everyone in this room has something they can work on to become better, whether it's your technical skill, your fading skill, your talking, your personality, presentation, everything. Yo creo que todos tenemos algo en ciertas áreas de nosotros que podemos crecer. You see, Menspire is not just about technical hair cutting. Menspire no es nomás de técnica, cortando con técnica. That's only a small part of your life. Eso nomás es una parte chica de tu vida. Let me tell you, me and Charlie wouldn't travel around the world, and most of the time we don't get to see the countries that we go to so much. Yo y Charlie no viajamos todo el mundo, a veces ni vemos el país al que vamos. Spending time away from our family. Nos pasamos mucho tiempo fuera de nuestra casa sin la familia. We don't even have a real group of friends. Y en realidad no tenemos un grupo de amigos. It's just me and Charlie. Nomás yo y Charlie. And whoever we meet. Y a los que conocemos. No, that's real, I mean that. Es real. Think we get time to spend with our friends back at home? Not really. No tenemos tiempo de pasar tiempo con nuestros amigos cuando llegamos a casa. But thankfully, everywhere we go, we see people within the same passion, same industry. Pero lo chido es que cuando viajamos, pues vemos a gente común con la misma pasión. And this is our lifestyle. Y ese es nuestro estilo de vida. This is what we do it because we love it. Esto es lo que hacemos y lo hacemos porque lo amamos. And this is what helps us to become significant. Y esto es lo que nos ayuda a ser alguien significante. Everyone can cut a beautiful haircut nowadays. Everyone can fade. Everyone can use scissors nowadays. Todo el mundo puede cortar, todo el mundo puede hacer fades, todo el mundo puede hacer tijeras. But not everyone can attain a feeling like we have in this room. Pero no todos pueden obtener este sentimiento que obtenimos hoy en este cuarto. A feeling of encouragement. Un sentimiento de coraje. A feeling of togetherness. Un sentimiento de estar juntos. A feeling that we all go home or go away from this today feeling better about our work. Un sentimiento de cuando llegas a casa te vas a sentir mejor con tu trabajo. And that's what makes us significant. Y eso es lo que nos hace significante. Because everyone here is successful. Porque todos aquí somos exitosos In their own way. en nuestra propia forma. But what we have to become is significant. Pero lo que necesitamos hacer es ser significante. What can you contribute to your community? ¿Qué puedes tú hacer por tu comunidad? What can you contribute to your team members? ¿Qué puedes contribuir a tus colegas? What is it that me and Charlie can contribute to the whole industry? ¿Qué es lo que yo y Charlie podemos hacer a esta industria? That is what makes us significant. Eso es lo que nos hace significante. And there's two things that you should know. Y hay dos cosas que necesitan saber. Two very special days in your life. Dos días muy especiales en tu vida. One of them being the day that you were born, El día que naciste and the second, y el segundo. the day you discover why you were born. Y el día que descubriste por qué naciste. Thank you very much. Muchas gracias.